हॅलो अँड वेलकम टू माय चॅनल द बनाना लीफ. आयज आमी करूया मेथी आलू. कायलीन तेल घेवपाक जाय. तेल तापल्या उपरांत जिरें, बारीक चिरून घेतलेलो कांदो, क्रश केल्लें आलें लसूण हें धरून सगळें बरें परतून घेवपाक जाय. कांदो मोव पडल्या उपरांत एक पिकी मिरसांग क्रश करून घालपाक जाय. तशेंच बटाट चिरून धुवन घेतलेले आसा ते घालून घेवपाक जाय. बटाट थोडे मोव पडल्या उपरांत हळदीचो पिठो, मिरसांगेचो पिठो घालून परतून घेवपाक जाय. ताच्या उपरांत बारीक चिरून घेतलेले टोमाट घालून घेवपाक जाय. हे सगळें धरून बरें परतून घेवपाक जाय. ताच्या उपरांत हे शिजपा खातीर थोडेंशें उदक घालून झाकण दवरून परतून घेवपाक जाय. आतां बटाट शिजल्या उपरांत मीठ घालून बरें ढवळून घेवपाक जाय. हे आतां बटाट्याचेर जे बारीक चिरून घेतलेली मेथी आहा ती घालून बरी परतून घेवपाक जाय. आतां उदक घालून घेवपाक जायना. ताच्या उपरांत मसाल्यान जिरे पूड, धणे पूड आनी गरम मसाला घालून बरें ढवळून घेवपाक जाय. तयार जाली आमची मेथी आलू सब्जी. नक्की ट्राय करून पळयात. थँक्यू. देव बरें करूं.